बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त जो इसराइल है ये जम्मू कश्मीर में आके बैठ चुका है और इसराइल, अमेरिका और इंडिया मिलके प्लान ये बना रहे हैं कि जो पाकिस्तान है इसको कैसे तबाह करना है, पाकिस्तान के ऊपर हमला कैसे करना है, पाकिस्तान का जो सी पैक है इसको कैसे तबाह करना है। और करना ज़रूर है। ये किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं, लेकिन ये हमला करेंगे क्यों? पहली बात आप ये समझ लें। आपने देखा है कि जब अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर से शिकस्त हुई तो इसका इल्ज़ाम अमेरिका ने लगाया पाकिस्तान पे, और पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त देने वाला पाकिस्तान है। इसके बाद भारत के साथ तो पाकिस्तान और भारत के जो आपस में जो ताल्लुकात हैं ये शुरू दिन से ख़राब हैं। इसके बाद इसराइल को तकलीफ़ ये है कि जब इसराइल अभी फ़लस्तीन पे हमला कर रहा था, जब इसराइल और हमास के दरमियान जंग छिड़ी हुई थी, इसराइल जो है वो मस्जिद अक्सा को शहीद करने वाला था, तो ऐन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इसराइल के ऊपर हमला करने वाला था। दुनिया को दिखाने के लिए तो पाकिस्तान ने ये किया कि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं ये गए थे OIC के पास। OIC ने कोई वाज़िया स्टैंड नहीं लिया। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान गया अक़वाम आलम के पास, अक़वाम मुत्तहिदा के पास। वहाँ पे एमरजेंसी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाया गया। पाकिस्तान की वजह से इजलास बुलाया भी गया और उसमें इसराइल के ऊपर प्रेशर डाला गया कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर जो हमले वो कर रहा है, हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है इसको बंद करें। ये सब दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए था। ये एक लीगल काम था, एक कानूनी तरीका था जिस पे आपने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि हम फ़लस्तीन के साथ इस तरह से खड़े हैं। लेकिन हकीकत में ये जो पूरी दुनिया है, ये जो इसराइल है, इसने हमेशा से अक़वाम मुत्तहिदा को जूते की नोक पे रखा है। आप देख नहीं रहे कि पिछले कई सालों से फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है। फ़लस्तीनियों का कत्ले आम हो रहा है, उनको बेगुनाह मारा जाता है, उनका मुल्क जो है, उनका जो वतन है उनसे छीन लिया गया है, उनकी अक्सरियत को अक़लियत में बदल के उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया गया है। लेकिन आज तक अक़वाम मुत्तहिदा कुछ भी नहीं कर सकी और अक़वाम मुत्तहिदा कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि जो अक़वाम मुत्तहिदा है ये भी इसराइल की कंट्रोल में है। अब आपको ये लगता होगा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है उनकी वजह से इसराइल ने जंगबंदी का ऐलान किया, तो ये बात सरासर गलत है। इसराइल ने ऐलान इस वजह से किया क्योंकि पाकिस्तान जो है इसने इसराइल को चारों तरफ से घेर लिया था। पाकिस्तान जो है वो इसराइल पे हमला करने वाला था, और जो इसराइल है इसके साथ पाकिस्तान की पहले भी जंग हो चुकी है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पे इसराइल के 5 तैयारे पहले भी मार गिराए हैं, और इसराइल इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि जो पाकिस्तान किसी भी काम का नेक नीयती से इरादा कर लेते हैं तो ये कभी भी नाकाम नहीं होते, क्योंकि इसमें वो अफ़गानिस्तान को देख चुके हैं, इसमें वो अर्मीनिया को देख चुके हैं। अर्मीनिया और अज़रबैजान की जब जंग हुई तो आप सब ने देखा कि अज़रबैजान की जो फोर्सेस हैं, उनकी जो आर्मी है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, वो पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। तो कोई भी फ़ौज इस तरह से जंग की हालत में आपकी जो फ़ौज है, आपकी जो आर्मी है, आपका जो मुल्क है, उसके लिए नारे क्यों लगाएगी? तो जब अर्मीनिया को शिकस्त हुई तो अर्मीनिया का मीडिया ये कह रहा था, इंडिया का मीडिया ये कह रहा था, इसराइल का मीडिया ये कह रहा था, अमेरिका का मीडिया ये कह रहा था कि जो पाकिस्तान है ये अज़रबैजान के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं ये अज़रबैजान के साथ जाके मिल के अर्मीनिया के ख़िलाफ़ ये लड़ी हैं और इसीलिए अर्मीनिया को शिकस्त हुई है। तो ये सब इसराइल देख चुका था। अब जब इसराइल को ये बात मालूम पड़ी है कि जो पाकिस्तान है ये इसराइल पे हमला करने वाला है, तो इसराइल ने ये सोचा कि जब पाकिस्तान शुरू करेगा तो पाकिस्तान फिर ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान है, ये जो मुसलमान हैं, ये जंग लड़ते हैं इज़्ज़त के लिए। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है कि जब ये किसी भी जंग का हिस्सा बन जाता है तो कभी भी मुसलमानों को, कभी भी पाकिस्तान को शिकस्त नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात वो 27 फरवरी को आजमा चुके हैं कि 27 फरवरी को जब भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुसा था, तो जब पाकिस्तान के जो तैयारे हैं ये जैसे ही हवा में उड़े तो जो भारत है ये अपना पेलोड फेंक के भाग चुका था। ऑफिशियली तौर पे पूरी दुनिया में ये भारत था, लेकिन हकीकत में ये इसराइल था। और जो पेलोड फेंक के इसराइल यहाँ से भागा था वो टेक्नोलॉजी आ गई थी पाकिस्तान के पास, और वो अब भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। इसीलिए पाकिस्तान ने बदला भी लिया, क्योंकि अगर वो इंडिया सिर्फ होता तो पाकिस्तान इस तरह से कभी भी जाके इंडिया के अंदर घुस के बदला ना लेता। लेकिन चूंकि ये इसराइल था और उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए 27 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया के अंदर घुसा
ان کا وہاں پہ جانی نقصان بھی کیا، مالی نقصان بھی کیا۔ اس کے بعد ان کو کافی دیر وہاں پہ گھما پھرا کے جب پاکستان واپس اپنے بارڈر سے کراس ہوئے، پاکستان کے اندر گھسے، پاکستان میں اندر آئے، تو جیسے ہی یہ اسرائیل اور انڈیا کے جو 2 جہاز ہیں یہ پاکستانی جہاز کا پیچھا کرتے ہوئے تو پاکستان نے ان کو ہٹ کیا اور مار گرایا۔ 2 پائلٹ پاکستان نے پکڑے، ایک ابھینندن تھا اور دوسرا اسرائیلی پائلٹ تھا۔ ابھینندن کو پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کی وجہ سے واپس کر دیا، لیکن جو اسرائیلی پائلٹ تھا وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسرا، جب اسرائیل مسجد اقصی کو شہید کرنے والا تھا تو پاکستان اسرائیل پہ حملہ کرنے والا تھا، تو اسی لیے انہوں نے وہ جنگ بندی کا اعلان کیا کہ پاکستان یہاں پہ حملہ نہ کرے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ وہاں پہ ترکی بھی موجود تھا۔ اور پھر انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب تک پاکستان صحیح سلامت ہے، جب تک پاکستان دنیا کے نقشے پہ قائم ہے، تو اس اسلامی ملک کے ہوتے ہوئے جو اسرائیل ہے یہ مسجد اقصی کو شہید نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب انہوں نے کیا پلان بنایا ہے، کیونکہ امریکہ نے افغانستان کا بدلہ لینا ہے، بھارت نے اپنا بدلہ لینا ہے، اور جو اسرائیل ہے انہوں نے مسجد اقصی کو شہید کرنا ہے۔ تو اس لیے اب یہ تینوں آ کے بیٹھے ہیں کشمیر کے اندر۔ کشمیر کے اندر اسرائیل جو ہے وہ اپنا اعلیٰ قسم کا ہتھیار لے کے آ چکا ہے۔ اسرائیل کی جو فوج ہے وہ کشمیر کے اندر موجود ہے، اور جو بھارت ہے اور اسرائیل جو ہے یہ کشمیر میں بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب ان تینوں نے مل کے وہاں سے حملہ کرنا ہے پاکستان پہ، کیونکہ جو اسرائیل ہے یہ کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا۔ پوری دنیا کو یہ دکھایا جائے گا کہ جو بھارت ہے اس نے پاکستان پہ حملہ کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں وہاں پہ موجود ہے اسرائیل اور امریکہ۔ یہ دونوں مل کے پاکستان پہ حملہ کرنے والے ہیں، اور یہ کسی بھی وقت حملہ کریں گے۔ اور جیسے ہی جو اسرائیل ہے یہ پاکستان پہ یہاں پہ حملہ کرے گا، اسی کے ساتھ ہی مسجد اقصی کو اسرائیل شہید کر لے گا، کیونکہ پاکستان کی اپنی جنگ یہاں پہ چھڑ جائے گی۔ پاکستان کو اس جنگ میں مصروف کیا جائے گا تاکہ پاکستان وہاں پہ جا کے مسجد اقصی کو بچا نہ سکے۔ دجال کے آنے کے لیے، اس کا راستہ صاف کرنے کے لیے انہوں نے مسجد اقصی کو ہر حال میں شہید کرنا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ سب کچھ ہر حال میں ہونا ہے، اس لیے یہ یہاں پہ آ چکے ہیں۔ اور جو یہاں پہ اسرائیل ہے، امریکہ ہے اور جو بھارت ہے، یہ پاکستان پہ کسی بھی وقت حملہ کریں گے، اور یہ سب کچھ پلانٹڈ ہے، پورے پلان کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی یہاں پہ پاکستان پہ حملہ ہوگا تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ جو اسرائیل ہے یہ اب کسی بھی وقت مسجد اقصی کو شہید کرنے والا ہے۔ اور اسی جنگ کا حصہ 2 دن پہلے پشاور کے اندر CIA کا ایک دہشت گرد پکڑا جا چکا ہے، جو اسی جنگ کا حصہ ہے، کیونکہ یہ جیسے ہی پاکستان پہ حملہ کریں گے، اسرائیل، امریکہ اور بھارت مل کے جیسے ہی پاکستان پہ حملہ کریں گے، جو پاکستان کے اندر جو سلیپر سیل ان کے موجود ہیں یہ اندر کے حالات خراب کر لیں گے، یہ اندر سے پاکستان کو کھوکھلا کریں گے۔ اور بہت سے غدار ایسے ہیں جو اس جنگ میں ان تینوں ممالک کا ساتھ دیں گے، لیکن پاکستان جو ہے ان تمام حالات سے بخوبی واقف ہے۔ پاکستان ہر وقت تیار ہے، پاکستان کو معلوم ہے کہ کیسے مسجد اقصی کو بچانا ہے، کیسے مکہ اور مدینہ کو بچانا ہے، اور کیسے پاکستان کو بچانا ہے۔